نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او يعلم من يعمل بہن قلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسا فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لك تکن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا او احب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے پوچھا کہ کون ہے کہ جڑا میرے کولوں چند گلاں سکھ لوے پھر اندے اتے عمل بھی کرے یا انہاں نو اگے بھی سکھا دے جڑا بندہ انہاں دے اتے عمل کرے، خود بھی سکھ لوے، خود بھی عمل کرے اور اگے بھی سکھاوے اور اگے بھی لوگ انہاں گلاں دے اتے عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں سیکھنا چاہنا، فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑیا تے پھر 5 چیزاں حضور نے مینوں گنوائیاں، گنتی کرائی، 5 چیزاں مینوں دسیاں۔ فرماندے نے سب تو پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا حرام چیزاں تو بچو۔ سب تو پہلی چیز میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حرام چیزاں تو بچو، تمام لوگاں دے وچوں وڈے عابد بن جاؤ گے، سب تو زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یاد رکھو ایک حرام ہی ہوندا ہے کہ جڑا انسان نو اللہ تبارک و تعالی دی عبادت دی طرف نہیں آن دیندا۔ اگر رزق حلال کھایا ہوئے تے انسان دا جی چاہندا ہے میں رب نو یاد کراں، میں اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کراں، جے اگر کھایا حرام پایا حرام تے پھر انسان دا بالکل ہی جی نہیں چاہندا کہ میں اس خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات دی پاک برکت دے اندر سجدہ کراں، کیونکہ سجدہ بھی اس شخص دا قبول ہوندا ہے جڑا پاک اور صاف ہوئے۔ اگر حرام دی کمائی دے نال کپڑا پایا ہویا، حرام دا لقمہ کھایا ہویا، جدوں تک اندر صاف نہیں ہوئے گا اس وقت تک اس کی نماز بھی ویسے قبول نہیں ہے، کیونکہ کپڑا بدن تے زمین یہ ساری چیزاں دا پاک ہونا نماز دے اندر داخل ہون تو پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ لہٰذا حضور نے ارشاد فرمایا کہ حرام چیزاں تو بچ جاؤ، سب تو وڈے عابد بن جاؤ گے، سب تو وڈے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور فرمایا اللہ نے جو تہاڈی قسمت دے اندر کر دیتا ہے اس تے اتے راضی رہو۔ حضور نے دوسری وصیت کی تھی، فرمایا جو میرے رب نے تہاڈی قسمت دے اندر کر دیتا ہے اس تے اتے راضی رہو، لوگاں دے اندر غنی ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں اینا دے گا، تسی انہاں لوگاں دے اندر جس معاشرے دے اندر رہندے ہو نا، میرا رب تانوں انہاں وچ غنی کر دے گا، بشرطے کہ اللہ دے دتے دے اتے بھروسہ رکھو۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا کہ اپنے ہمسائے دے نال اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے، کیونکہ کامل مومن مسلمان دی نشانی یہی ہے کہ اس کو اس دے ہمسائے نو کسی قسم دی کوئی تکلیف نہ پہنچے، انہوں کسی قسم دی کوئی اذیت نہ پہنچے۔ لہٰذا حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی، فرمایا اپنے ہمسائے دے نال اچھا سلوک کرو کہ تسی مومن بن جاؤ گے۔ اور فرمایا اگلی وصیت کی تھی، فرمایا لوگاں واسطے او کرو، لوگاں واسطے او چاہو جڑا تسی اپنے واسطے چاہندے ہو۔ اگر ہمسائے دے نال لوگاں دے نال ظلم کرنا چاہندے ہو، اگر اے ظلم تہاڈے نال کیتا جاوے تے پھر تانوں کیسا محسوس ہوے گا؟ فرمایا لوگاں نال ایسے طرح دا رویہ اختیار کرو
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਿਲ ਮੂਮਿਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ यही है लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। फरमाया ईमान की हकीकत ਨੂੰ नहीं पहुंच सकते ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ पसंदीदा चीज़ मेरे रस्ते ਦੇ ਅੰਦਰ खर्च ना करो। यही चीज़ हर मामले ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, क्या ये गल मैनू की जावे, मैनू बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, इस चीज़ को सोचना ज़रूरी है। फादियाज़ा नबी अकरम ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों के नाल वो सलूक करो जिहड़ा तुसी अपने वास्ते चाहते हो, फिर तुसी मुसलमान बन जाओगे, कामिल मुसलमान बन जाओगे। और आखिर के अंदर फरमाया कि ज़्यादा हंसो ना, क्योंकि ज़्यादा हंसना जिहड़ा है ना दिल नू मुर्दा कर देंदे। हसन तो मुराद कह के ला ला उच्ची उच्ची आवाज़ नाल, ताकि पूरा महल्ला आन जान वाला सारे उसकी आवाज़ सुने। जिस तरह कि अज साडे बैठकां दे अंदर, डेरियां दे अंदर ये सारा कुछ होंदा है। आका अलैहि सलाम दे गुलामों, ज़रूरत के मुताबिक मुस्कुराना बुरी गल नहीं है। ज़रूरत के मुताबिक मुस्कुराना बगैर ज़्यादा आवाज़ तो इस दे अंदर ममानियत नहीं है। इन्नी आवाज़ करना कि दूर दूर तक आवाज़ है, पता चले कि फलां जगह के उत्ते कोई हंस रहा है, इस चीज़ तो भी नबी अकरम ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। हुजूर ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नूं 5 वसीयतां कीतियां। उन्हां दे विच पहली है वसीयत यही है कि हराम तो बच जाओ, वड्डे आबिद बन जाओगे। अल्लाह ने जिहड़ा तुहाडी किस्मत दे अंदर लिखिया है इस दे उत्ते राज़ी हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुहानू गनी कर देगा। और तीसरे नंबर ते फरमाया कि अपने हमसाए दे नाल अच्छा सलूक करो, कामिल मोमिन बन जाओगे। चौथे नंबर के उत्ते फरमाया कि लोगों वास्ते वही पसंद करो, लोगों वास्ते वही चाहो जिहड़ा तुसी अपने वास्ते चाहते हो। और 5वें नंबर ते हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ज़्यादा हंसो ना, ज़्यादा कह के ना लाओ। और मैं ये चीज़ जी है ना दिल नू मुर्दा कर देंदी है। दुआए खालिक की कायनात मालिक और समावात तुहानू मैनू असी सारियां नू दुनिया दे अंदर रहिंदे होया फिक्रे आखरत रखण